Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Today I'm going to continue with tutorial chapter 9 at 9.1, chapter 9 simple harmonic motion. Alright. So I'm going to cover this learning outcome B, solving problem related to SHM displacement equation, and then we going to derive equation. Deriving equation ni korang boleh tengok dekat korang punya lecture note. Right, so I'm going to cover this, and then this emphasize the relationship between SHM energy and amplitude, also apply velocity, acceleration, kinetic energy and potential energy for SHM. Okay, so ada 3 learning outcome. So mula-mula sekali sebelum aku start dengan question, sekarang aku nak highlightkan teknik-teknik menjawab dia. Teknik menjawab dia sangat-sangat simple. Okay, so ini adalah general equation bagi chapter ni. Ini adalah untuk satu-satu motion. Y is equal to A sin omega T. Okay, dekat sini kita ada omega. Alright, omega ni dia ada rumus asas untuk omega. Omega is equals to 2 pi F frekuensi, F for frekuensi, ataupun omega is equals to 2 pi over T. Okay. So ini adalah equation bagi omega, ataupun nama lain dia adalah angular frequency, whereby F adalah frekuensi. So kalau equation ni kita boleh tulis balik kan dalam bentuk Y is equals to A for amplitude sin 2 pi F T. Okay, so faham ya, sebab kita gantikan omega dengan 2 pi F. Ini adalah kita punya general equation bagi displacement. Alright, general equation bagi displacement. Selepas itu daripada sini kita boleh derive dua lagi equation, iaitu equation bagi velocity and acceleration. Previously you have learned that velocity is equals to dy dt. Okay, ini belajar dalam math. So bila kita differentiate this equation, kita differentiate yang ini, kan kita akan dapat equation bagi velocity lah. So kita differentiate dia, kita akan dapat, okay, sebelum itu kan aku padam dulu. Okay. So ini adalah so ini adalah equation lain bagi displacement. Alright, so aku tulis balik equation bagi displacement. Katakan yang ini equation bagi displacement, Y sama dengan A sin omega T. Okay, omega T. Alright, ini adalah equation yang ini. Alright, so kemudian kita boleh derive dua equation daripada sini, iaitu velocity and acceleration. Yang kedua, mula-mula velocity sama dengan, sebelum kita dah belajar, dy dt. So kita differentiate equation ke atas ni. Equation yang ini kita differentiate, kita akan dapat equation bagi V. V is equals to A omega cos omega T. Alright. Satu lagi adalah untuk acceleration. Acceleration sama dengan dv dt. So acceleration is equals to negative A omega sin omega T, or omega squared sin omega T. So bila kita tengok yang ini kan, kita dapat satu lagi equation yang mana mengatakan bahawa, nampak A dengan Y ni kan. So kita dapat acceleration is also negative omega squared Y.
Okey, bila kita gantikan equation ke atas ni. Okey, kita gantikan dengan equation ni, kita dapat equation yang satu lagi. Ini adalah equation for simple harmonic motion. Alright. So, this equation not only applicable to sine. Okay. So, maksudnya general equation bagi displacement, dia tak semesti sine. Dia boleh jadi cos. Sebab sine and cos ni, dia berkongsi graf. So, kalau cos pula, kan katakan, aku buat benda yang sama. Kalau cos aku pakai pen biru, y sama dengan A cos omega T. Okay, so maksudnya dia punya V velocity sama dengan dy dt. So bila kita differentiate, kita akan dapat velocity sama dengan A omega negatif A omega sin omega T. Okay, untuk acceleration sama dengan dv dt. So kita akan dapat acceleration is equals to negative A omega squared cos omega T. So kita dapat juga equation bagi simple harmonic motion. A is equals to negative omega squared y. Okay, so basically untuk displacement dia boleh jadi, tak kisah dia sama ada cos ataupun sin. Alright, dia boleh jadi dua-dua depending on the equation. Tapi biasanya kita akan pakai sin lah, sebab sin ni dia start dekat kosong. So macam mana cara menjawab dia, kan? Cara menjawab soalan ini adalah sangat mudah. Okay. Chapter ini macam satu benda yang baru kan. Bila kita tengok, okay, cosine semua dah takut dah. Kan, trigonometry. Tapi cara menjawab dia sangat mudah. So for question number 1, we are given amplitude and then kita ada dia punya period. So daripada sini kita kena cari dua nilai yang penting. So kita keluarkan dua nilai. Dia bagi kita amplitude A sama dengan 0.50 mm. Not in SI unit, so convert kepada SI unit. Convert kepada meter. Alright, period of oscillation. Period T sama dengan 0.001 second. Okey, yang ini digunakan untuk cari, kita gunakan untuk cari nilai omega. Omega is equal to 2 pi over T. So kita dapat nilai ni. Alright, itu function dia. Because in this question we want to find two things, A and omega. Every question you need to find these two, amplitude and omega. So kita baca soalan number 1, dia nak dia punya maximum acceleration A max. So sama dengan negatif, okay, the maximum acceleration plus minus A omega squared. So dapat jawapan. Okay, kau dah ada amplitude, kau ada omega, kau dapat jawapan. Unit dia meter per second square. Okay, that's why penting sangat kau convert kepada SI unit. Number 2, the acceleration when displacement is 0.1 mm. Okay, yang ini kau boleh gunakan formula yang diberi dekat sini lah, kan? Okay, formula ini acceleration, kan, yang aku buat ni A sama dengan negatif omega squared y. So dikata displacement dah bagi, displacement 0.1 meter. So y is equals to 0.1 millimeter. Okay, convert kepada meter. So substitute sahaja, kan, acceleration is equal to negative omega squared y. So dapat jawapan. Okay, and lastly number 3, deduce an expression of displacement x in term of time. Assume that
T0 when it, okay, ini nilai dia lah. So displacement kita tahu kita punya equation for displacement, general equation, x is equals to a sin omega t. So engkau masukkan sahaja nilai sebab dia kata when t0 Tn is at equilibrium position. So maksud dia akan pakai sin. Okay, ayat menunjukkan dia pakai sin. Bukan kalau dia kata maximum position pakai cos. So masukkan saja nilai A dia, ganti saja nilai ini A sin omega t. Okay, nilai dekat atas ni. Alright, so finish question number 1.